Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An balimaw aw danse an ka Sigi Kafoba kɛnɛ kan n'ale bɛ ka kɛ bi san dugu kɔnɔ bi an bɛna kuma min kan o de ye tungalata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ taa tunga la duguma sira fɛ o ko bɛ cogo jumɛn na san dugu kɔnɔ an kɔni b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ jamana fan caman na o ko in kɔni a yirala k'a fɔ ko maliyɛn caman bɛ taa tunga la duguma siraw fɛ an bɛna lajɛ n'a y'a sɔrɔ o cogo kelen don san dugu kɔnɔ an bɛna lajɛ fɛnɛ baara minnu talen don ka ɲɛsin yaasa maa minnu bɛ wuli k'u bɛ taa tunga la olu bɛ se ka lakana cogo min na o la sa an ye wele bila an balima ma naani ma n'o fɔlɔ ye Yusuf Tera ale ye conseiller municipal ye san yan nɔ ka fara o kan Aminata Kone ale ye Caritas san baarakɛla dɔ ye yan fo ka taa se Musa Jara n'ale ye société civile maa ye ani Alimami Ibudo ale bɛ baara kɛ Burkina consul la san yan nɔ an b'aw hakili jigin k'a fɔ nin jɛmukan min bɛna las'aw ma ale kɔni kasabi bɔlen don ale bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔna na o de ye projet a bɛ fɔ min ma ko Promisa n'o lawulilen don yaasa tungaratala minnu bɛ Sahel jamana kɔnɔ olu bɛ se ka lakana cogo min na tunga siraw fɛ wa projet in yɛrɛ kasabi bɔlen don Union Européenne fɛ fɛn min ye a baarali kɔni bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Caritas Suisse CRS Mali ani Caritas Mali fɛ an balimaw an b'a fɔ tuguni ko aw danse an ka Sigi Kafoba kɛnɛ. Le Grand Dialogue. I n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an bɛ ka kuma fɛn min kan bi o de ye tungalata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ taa tunga la duguma sira fɛ n bɛna ɲininkali fɔlɔ tɛnku n balimakɛ Yusuf Tera la n'ale ye conseiller municipal ye san dugu kɔnɔ yan nɔ Yusuf Tera i ni wula. An b'a n'u la. Yala e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna bi tungalata yɛrɛ a bɛ cogo min na san. Ne bɛ se ka dɔ fɔ a la nka yanni n ka dɔ fɔ a la n bɛ foli di an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ani an filɛbaa jɛkulu an b'olu fo kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ san yɛrɛ n b'a sigiyɔrɔ kofɔ dɔɔni san ye dugu ye min sigilen bɛ Segu ani Mopti furancɛ la ni ye a sigicogo jateminɛ a bɛ komi a bɛ jamana camancɛ yan fan fɛ a bɛ dugu minnu nun don ɲɔgɔn na Kucala Mopti ale ni Segu ka Burkina fana ka tɛmɛ Bɛnɛna sira fɛ a b'olu bɛɛ nun don ɲɔgɔn na donc an bɛ se k'a fɔ ko carrefour don bon o kɔnɔna la fɛn damadɔ bɛ yen o bɛ wajibiya dugu kan parce que diɲɛ ma bi taamadenw n'u bɛ na anw fɛ yan an b'a ye ka caya minnu bɛ na tunga la k'a fɔ u bɛ na fɛn ɲini walama u bɛ tɛmɛ sanfɛ an b'a ye Burkinabew Ganayanw ale ni Niger olu de ka ca la kosɛbɛ bon san mairie ka baara min bɛ se o yɔrɔ la o ye ka kuma bɛɛ ni jamana ninnu maa fɛn fɛn bɛ yan i b'a sɔrɔ u labɛnnen don k'u kɛ jɛkulu ye. Yana an da ka se sɔnni an da bɛna se sisan nɔ aw bɛ baara min kɛ mairie bɛ baara min kɛ yaasa ka ɲɛsin o tungalatala ninnu ma yan'o cɛ an bɛ fɛ ka société civile ka lasigiden min bɛ an fɛ yan nɔ n'o ye ayiwa n nana ɲinɛ tɔgɔ ko Musa Jara ye Musa Jara e ye société civile maa ye conseil municipal bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ e bɛ se ka jumɛn de fara o kan tungalata yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na san dugu kɔnɔ. Voilà, ok, merci beaucoup. N b'i yɛrɛ fo n bɛ an lamɛnbaga ni an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn kɔfɛ Tera kɔfɛ effectivement a y'a fɔ cogo min o don parce que san ye carrefour ye généralement carrefour ninnu taamasiyɛn ye mɔgɔw lieu de transitiw de ye tungarangɛw caman bɛ yen u caman bɛ tɛmɛ de bon maintenant dɔw bɛ yen fɛnɛ alors u b'a fɔ k'u bɛ tile fila kɛ
tile fila kɛlaw bon yɔrɔ bɛ se ka don u fɛ yɔrɔ bɛ se ka diya u ye alors donc o bɛ kɛ sababu ye ka u sigi alors donc n'u sigira ni min kɛra sigifɛn ye alors donc o tigi fana b'a essayer ka a ka insertion de ɲɛɲini sisan société kɔnɔ baara siraw ni fɛn ninnu fɛ alors donc u ka insertion bi cogo min na état min na société kɔnɔ je pense que i ka débat kɔnɔna na an bɛna dɔɔni fɔ a la n'Ala sɔnna ma. Ni Ala sɔnna an bɛna kuma o kan nka yala ne bɛ fɛ ka dɔn sisan aw y'a fɔ ko Carrefour don o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ yan fɛ u taatɔ o tunga la mais o b'a jira k'a fɔ ko sankaw yɛrɛ san mara kɔnɔna mɔgɔw yɛrɛ tɛ bɔ ka taa tunga la. Voilà donc pour faire simple effectivement san tunga ye fɛn min ye tunga ye baara min ye pratiquement phénomène bɛ diɲɛ bɛɛ de kan parce que généralement n'i ye tunga yɛrɛ causes lajɛ c'est à dire kun minnu bɛ na ni tunga ye yɔrɔ si échappelen tɛ o kun na quoi donc c'est pour que k'a f'i ye pour que k'i jaabi nɔgɔya la sankaw fana bɛ tunga kɛ alors donc maintenant a tunga a état bɛ cogo min na alors donc n'Ala sɔnna ma an bɛna o ɲɛfɔ parce que an ye an bɛ recherche la a recherche ma conclu fɔlɔ mais an bɛ recherche la a baara kan donc a bɛ niveau min na n'Ala sɔnna ma an bɛna o kibaruyaw di ka ɲininkali kɔnɔ. D'accord merci o diyara n ye Aminata Kone e bɛ baara kɛ Caritas sisan nɔ yala an bɛ se k'a dɔn aw ka jateminɛ la maa sugu jumɛnw de bɛ taa tunga la. O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ donc yanni k'o jaabi an balima lamɛnnikɛlaw bɛɛ cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni yankuma donc aw bɛɛ lajɛlen bisimila nin kɛnɛ in kɔnɔ maintenant san yan nɔ n'i ye jateminɛ kɛ maire bɔra k'a da don a la ka dɔɔni fɔ sisan donc nigériens minnu bɛ bɔ Nigeria donc minnu bɛ bɔ Ghana minnu bɛ bɔ Burkina an bɛ béninois ani togolais dɔw fana sɔrɔ a la ivoiriens ani sénégalais olu ka dɔgɔ dɔɔni ani minnu ye ɲɔgɔn kunbɛn donc olu de ka ca tɛmɛsennamaw la surtout Nigeria anw ye minnu kunbɛn an ka point d'information na olu mɔgɔw ka ca kosɛbɛ donc je crois que Jara de la société civile ale fana bɔra ka dɔɔni fɔ a la sisan san est un important point de transit donc an b'a prépare latigɛ an bɛ mɔgɔ minnu sɔrɔ an bɛ mɔgɔ minnu assister an bɛ dɛmɛ don tungaranke minnu ma minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu caman i b'a sɔrɔ u tɛmɛsennaman de don donc kun bɛ se k'a to n'u bɛ tile filani kan fɛ yan nɔ je crois que débat kɔnɔ an bɛna da don la k'o walawala kosɛbɛ. ok an bɛna an balimakɛ Burkina bɛ ɲininka n'ale ye Ibundu ye monsieur Ibundu an bɛ se k'a dɔn bi in na a yirala k'a fɔ ko Burkinabéw Nigériens Ghanéens olu kɔni caman bɛ sɔrɔ yan nɔ minnu tɛmɛtɔ don ka taa tunga fɛ yala e bɛ se ka a perepere latigɛ an ye ko Burkinabéw bɛ tungaranke minnu bɛ tɛmɛ yan fɛ n'u bɛ taa tunga la Burkinabéw ka ca o la wa. Oui an balimaw an n'u la an lajɛbagaw n'a lamɛnbagaw an bɛɛ n'u la donc ne tɔgɔ Alimami Ilbudo. Voilà, ne de ye consulat ka point focal ye san yan donc Burkinabé effectivement monsieur le maire bɔra k'a fɔ san ye point focal c'est comme Carrefour de ye donc Burkinabé minnu bɔ Burkina a caman bɔ k'u bɛ taa fɛn ɲini jumɛn ye u bɛ ɲɔgɔn laji k'u ka taa sanubɔyɔrɔ la sanubɔyɔrɔ peut-être Sénégal ou bien La Guinée. Donc n'u sera san i bɛ taa sɔrɔ dɛsɛlen don wariko la a dɔw yɛrɛ bɛ bana donc n'u sera u dɛsɛlen u bɛ ne wele n'u ye ne wele n bɛ référé Aminata Kone ni référé ale ma ale bɛ na an bɛ assistance k'u ye donc ni min bɛ fɛ ka segin tiɲɛna Caritas projet Promisa o ye caman kan ye donc an bɛ dɛmɛ kɛ o tigi ye o bɛ segin donc ni min fana man kɛnɛ le projet Promisa avec Aminata Kone o bɛ dɛmɛ k'an ye an b'o tigi furakɛ donc ka tila k'a tigi lasegin a bɔyɔrɔ la. yala an bɛ se k'a dɔn san kɔnɔ aw bɛ se ka
Burkina bɛ joli sɔrɔ minnu tɛmɛtɔ don ka taa tunga la aw bɛ se ka mɔgɔ hakɛ joli sɔrɔ. Bon waati dɔ kɛra yanni samiyɛ ka se caman sɔrɔla a ka ca mɔgɔ 6 ye ka ca mɔgɔ 6 ye musow b'a la cɛw b'a la donc mais n'i y'a ye bon en général a bɛɛ ye dɛsɛ de n'u sera yan i bɛ t'a sɔrɔ dɛsɛlen don u bɛ sigi dɔɔni k'u bɛ baara kɛ o baara kɔnɔna na donc i bɛ t'a sɔrɔ dɛsɛ bɛ bonya quoi parce que u mago bɛ wari de la ka continuer donc ni o wari ma se ka sɔrɔ i bɛ t'a sɔrɔ dɛsɛ kɔnɔna na n'u kumana u b'a ko ko a ka représentant bi yan donc caman bɛ taa ne nɔfɛ donc ne b'a tigi wele donc n'i y'a tigi wele donc n bɛ projet Promisa mɔgɔw wele min ye Aminata Kone ale bɛna assistance la donc n'ale nana an b'a tigi ɲininka a bɔra yɔrɔ jumɛn a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn bon n'a bɛ fɛ ka continuer an b'a ɲininka ou bien n'a bɛ fɛ ka segin donc segili yɛrɛ de ka d'an ye parce que an b'a somɔgɔw yaala donc n'an y'a somɔgɔw yaala donc n'a somɔgɔw sɔrɔla an b'a lasigi bon n'a ko fɛnɛ k'a bɛ temps dɔ ta yan ka baara kɛ an b'a kɔlɔsi a ka baara kɔnɔna na donc ne b'a enregistrer ka a recenser en fait ka ci consulat la an bɛ papier dilan a la voilà donc a bɛ to yan. Ayiwa conseil municipal a yirala k'a fɔ ko san kɔni e yɛrɛ de fɔlɔ y'a fɔ ko san ye ville carrefour ye o b'a yira k'a fɔ ko tungaranke ninnu n'u bɛ bɔ jamana wɛrɛw la u bɛ tɛmɛ yan fɛ i b'a sɔrɔ a caman tɛ maliyɛnw ye yala aw minnu ye autorité locale ye aw kelen don ka baara jumɛn de kɛ o ko kɔnɔna la ka d'a kan ni n'a fɔra jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ i ka dugu fɛ yaasa ka taa o ko la aw ka wulikajɔ ye jumɛn de ye o ko la. D'accord i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min carrefour don tungarankew u bɛ na an fɛ u bɛ tɛmɛ an fɛ n ye jamana 3 min fɔ olu caman bɛ sigi an fɛ yan mais jamana wɛrɛw bɛ yen a dɔw bɛ tɛmɛ kelen-kelenw bɛ tɛmɛ i n'a fɔ consulat représentant y'a fɔ cogo min kelen-kelenw bɛ tɛmɛ misalila Sénégalais bɛ na sisan olu bɛ tɛmɛ u bɛ taa kɔrɔn fɛ Mopti yan fan fɛ i b'a sɔrɔ Nigeria olu caman bɛ na olu tɛ sigi an fɛ olu bɛ tɛmɛ mais communauté min fanga ka bon o ye Burkina Niger ale ni Ghana olu de fanga ka bon minnu bɛ na u bɛ na sigi an fɛ parce que anw ka dugu ye kalankɛ dugu don diinɛ ta sira kan Burkina bɛ yɛrɛ caman bɛ na o de sira kan minnu bɛ taa fɛn ɲini na olu bɛ tɛmɛ ka ca la mairie ko la a minnu bɛ dɛsɛ n y'a fɔ cogo min diinɛ taasira don i b'a sɔrɔ kuma dɔw la u bɛ taa misiriw de la a dɔw bɛ dɛsɛ u bɛ taa misiri la an tɛmɛtɔla don an dɛsɛla an man kɛnɛ weleweleda bɛ kɛ n'a fɔra misiri la i b'a sɔrɔ alimamuw b'a lase mairie la maire ka kan ka dɛmɛ min kɛ o b'o kɛ ka tila ka développement social service bɛ yen o b'olu wele k'a fɔ nin tigi karimasina bɛ yen a ye n'a lajɛ a ka taa u bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u b'a furakɛ mairie b'a ordonnance sara. mais est-ce que mɔgɔ minnu bɛ na mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ yan fɛ ni sankaw tɛ ni maliyɛnw tɛ ni jamana wɛrɛ mɔgɔw don est-ce que aw bɛ se k'u dɔn est-ce que aw bɛ se k'u bɛɛ dɔn k'a dɔn hakɛ min don ma hakɛ min donna san kɔnɔ dugu kɔnɔ yan nɔ est-ce que mairie fɛɛrɛ tigɛlen don ko kama. bon fɛɛrɛ tigɛlen tɛ o kama an fɛ peut-être sisan de Caritas ye projet min sɔrɔ n'o ye Promisa ye olu kɛlen bɛ ka point focal dɔ sigi dugu donda la sira min bɛ fɛnkɛ n'o ye siɲɛso ye parce que mobile bɛɛ bɛ jɔ o bɛ fɛnkɛ olu de bɛ mɔgɔw recenser minnu bɛ tɛmɛ donc olu fɛ sisan an bɛ se k'a dɔn à peu près mɔgɔ hakɛ min bɛ tɛmɛ parce que an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. ok Aminata Kone e ye Caritas san maa ye a bɔra k'a fɔ ko projet dɔ bilalen don sen kan n'o ye Promisa ye yala i bɛ se k'i da don Promisa in na dɔɔni k'a fɔ an ɲɛna aw ka baara ye jumɛn de ye. ok donc o ɲininkali diyara n ye donc Promisa ye projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel donc projet in bɛ dɛmɛ don kosɛbɛ mɔgɔw ma tungaranke minnu sɛgɛn b'u la sira fɛ minnu ye sɛgɛn sɔrɔ u tɛmɛ sira fɛ tagalen yɔrɔ wɛrɛw la ou bien segin so
donc tunga ma diya minnu na ou bien dɛsɛ ye minnu sɔrɔ ko wɛrɛ ye minnu sɔrɔ sira fɛ donc n'u bɛ fɛ a kɛra ye maliyɛn o i tɛ maliyɛn o t'a la i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ dɛmɛ don kosɛbɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw de ma olu de y'an ka priorité ye donc minnu t'u ka jamana kan olu ils sont vulnérables an bɛ dɛmɛ don olu de ma kosɛbɛ maintenant option wɛrɛ nana fara a kan kɔsafɛ jateminɛw y'a yira n na k'a fɔ maliyɛn minnu seginna ka bɔ jamana wɛrɛ kan donc min bɛ bɔ fo Kayi par exemple n'a bɛ san yan nɔ cogo t'a bolo donc la personne peut être qualifiée comme vulnérable o bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɛmɛta dɔ ye a bɛ bɔ fo Kayi a bɛ bɔ fo Bamako kɔfɛ burusi kɔnɔ duguw la sɛgɛn b'a la anw n'a bɛnna an bɛ se ka o bilasira cogoya min na an b'o kɛ ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ fana i tun bɔra k'a fɔ promisa bilalen don a labaaralen don Caritas sanfɛ ani Caritas Kayi n'o bɛ Caritas Mali kɔnɔ na anw b'o kɔnɔ donc Tombouctou a bɛ CRS Tombouctou o de bɛ ka a mise en œuvre kɛ donc comme an bɛ ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la san de ta hokumu kɔnɔ anw fɛ yan nɔ san ville o y'an ka point d'information ye an bɛ dɛmɛ don migrants ma yan nɔ an bɛ dɛmɛ don tungarankew ma san ville kɔnɔ yan donc komi maire bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka hangar dɔ bɛ Siɲɛso donc mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ka bɔ Bɛnɛna fɛ ka bɔ Nigeria Burkina ka na Bɛnɛna fɛ mɔgɔ caman b'o o sira emprunté donc de Bɛnɛna u bɛ na fo Siɲɛso n'o ye poste ye n'u bɛ jɔ ka wagati kunkurunin kɛ donc o kɔfɛ u bɛ don san dugu kɔnɔ ka continuer fo Bamako donc de Bamako caman bɛ taa Sénégal donc u ka fɔli la an ye les sites d'orpaillage ɲininkali y'a jira k'a fɔ caman bɛ taa yen nɔ fɛn ɲini de o tagali sababu ye donc caman b'a fɔ an ye ko baara dɔw b'a fɔ ko wari donc an ka jateminɛw y'o de jira an na ka sago kan fana donc wuruti dɔ ye n y'a fɔ cogoya min na Burkina Nigeria Benin Burkina Bɛnɛna Siɲɛso Bamako wuruti wɛrɛ sira wɛrɛ ye ka bɔ Gawo surtout minnu refoulé la ka bɔ Gawo ka na Douanzan ka bɔ Douanzan ka na Mopti u b'o wuruti de emprunté ka bɔ Mopti u bɛ tɛmɛ Siɲɛso fɛ donc de Siɲɛso u bɛ san traversé ka continuer ka taa Bamako donc Siɲɛso y'anw ka baarakɛyɔrɔ fana ye an bɛ mɔgɔw la an bɛ tungarankɛ sɛgɛnnenw donc minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ an b'olu lasɔrɔ cogoya min na donc olu lasɔrɔli fana an bɛ dɛmɛ min d'o ma o ye dumuniko ta fan fɛ ok an bɛna n da don dɛmɛ ninnu na i bɛ n'olu fana walawala an ye dɛmɛ sugu minnu bɛ d'u ma yan'o cɛ an bɛ société civile Musa Jara ɲininka Musa yala nin baara ninnu minnu bɛ ka kɛ tantɔ promisa yala société civile fɛnɛ bɛ baara dɔw kɛ min tɛ o cadre kɔnɔna la ou bien aw fɛnɛ ni Caritas san aw bɛ k'aw bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka baara kɛ projet promisa in hukumu kɔnɔ effectivement pour que ka an balimamuso ka kuma sɔn ji la effectivement promisa depuis u yɛrɛ u nalen yan u ye atelier fɔlɔ min kɛ pratiquement u y'an associé a la société civile vice-président de taara an représenté a don mais a nalen an ka réunion kɔnɔ a ye compte rendu kɛ donc an y'a faamuya effectivement projet in hakilina ye min ye comme an yɛrɛ fɛnɛ ka jateminɛ na an ka jateminɛw constat fɛnɛ na an y'a ye bon an ka activitéw la an ka activitéw la alors donc migration in b'a kɔnɔ parce que effectivement il y a an ka organisation yɛrɛ kɔnɔna na bureau kɔnɔna na il y a un secrétariat chargé des questions migratoires alors maintenant o fɛnɛ kɔfɛ comme société civile fɛnɛ kɔnɔ on a ceci de particulier c'est qu'un groupe de travail ou de sigi alors il y a un groupe de travail spécifique pour la migration voilà au groupe de travail ka baara mission min dir'u ma o ye ka identification de kɛ migrant fasugu jumɛn de bɛ na anw fɛ yan u ka destination finale ye jumɛn alors maintenant ni o dɔnna o ko identification kɛ maintenant u bɛ na en cas n'u nana yan minnu bɛ escale kɛ yan parce que an ye zone de transit en cas au cas où minnu bɛ escale kɛ alors u bɛ taa u bɛ mara min u
logement u bɛ loger cogo di alors u ka contacter ni population ye o bɛ kɛ cogo di an y'o mission assigné groupe thématique ninnu kun donc maintenant an y'a fɛn u ka réflexion kɛ maintenant ka tila k'a lajɛ ni minnu bɛ taa olu o taux bɛ taa yɔrɔ hakɛya min na c'est-à-dire minnu bɛ transiter dɔrɔn kɛ alors ka essayer ka niveau o fɛnɛ fɛn jateminɛ proportion jateminɛ alors ka jateminɛ fɛnɛ minnu fɛnɛ bi san dugu diyaɲɛ sɔrɔ k'a fɔ ko vraiment est ce que olu tɛna lajɛ ka u ka destination kɛ yan pour des raisons que eux-mêmes ils savent alors donc maintenant an y'o mission de assigné puisque an ka bureau sigira a ma mɛn a sigira parce que an fɛnɛ 2021 de kɔnɔna na an renouveler an sigi n'o de kɔnɔ an renouveler o de kɔnɔ et donc maintenant baara ninnu kɔni bɛ sen na alors donc an ye o kɔni o mission bɛ sen na a ma ban fɔlɔ u ma parce que n'o tilara an k'o bɛ u ka groupe de travail in ka rapport fourni pour que an ka se ka rapport in déposer autorités bɛɛ kɔrɔ y compris le PROMISA parce que PROMISA n y'a fɔ cogo min vraiment u bɛ baara kɛ ni partenariat la ni anw ye parce que journée internationale des migrants yɛrɛ la u ye société civile associée aux activités kɔnɔ. mais yala est ce que aw bɛ activité de sensibilisation kɛ ka se ka mɔgɔw kunnafoni tungala t'a la sisan nɔ risque minnu b'a la u kan ka labɛn jumɛnw kɛ yan'u ka bila sira kan. voilà effectivement sensibilisation yɛrɛ o ye société civile yɛrɛ ka mission principale ye ka mɔgɔw sensibiliser et puis si possible k'u former alors donc an bɛ partenaires ɲini o fɛnɛ kama maintenant n bɛ k'o de fɔ baara bɛ sen na puisque plan d'activité bɛ yen nin fɛn ninnu aspect ninnu bɛɛ prévulen b'a kɔnɔ alors donc a programme kɔnɔna na an ka plan d'activité ninnu kɔnɔna na alors donc a fɛnnen don a séquence fɛnnen don quoi donc a programmelen don programmation kɛcogo la pratiquement an bɛ ka activité ninnu bɛ évoluer fɛn ɲɔgɔn kɔfɛ étape par étape n'u bɛ ni identification ninnu banna donc n'an y'o rapport sɔrɔ maintenant an bɛ activité de sensibilisation ninnu an bɛ sɔrɔ k'o de daminɛ parce que on aura identifié mɔgɔ sugu minnu bɛ na minnu bɛ tɛmɛ alors minnu bɛ to an fɛ yan alors en même temps minnu bɛ to an fɛ yan fɛnɛ u ka rapport contact bɛ cogo min na avec la population u ka insertion bɛ cogo min na. o faamuna Ibu do an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ e balimaw i ka jamanaden minnu bɛ tɛmɛ yan fɛ n'u bɛ taa tunga la yala kun jumɛn de ye u bɔli sababu ye aw yɛrɛ ka jateminɛw la. bon minnu tɛmɛna waati dɔ la olu caman ye famille ko de ye c'est u bɛ bɔ peut-être u n'u parents de tɛ bɛn donc u bɔ k'u bɛ taa wari ɲini donc en plupart an ye fɛn fɛn ye donc u bɛɛ y'o de fɔ quoi donc soit u n'u ba sinamuso tɛ bɛn dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ. donc fɛn ɲini u caman bɛ bɔ fɛn ɲini de kama. u bɛɛ bɛ taa fɛn ɲini de kama. mais est ce que gɛlɛya min bɛ Burkina ni Mali la kɔsa in na n'o ye insécurité ye est ce que o kelen don ka dɔw fɛnɛ bila bɔli la wa. non o ma fɛn mɔgɔ bila bɔli olu ma se yan. non. o mɔgɔ ma se yan. olu mɔgɔ ma se yan. ok monsieur le maire monsieur le conseil municipal an bɛ fɛ ka min dɔn sisan nɔ a yirala k'a fɔ maa caman bɛ tɛmɛ an fɛ u bɛ na yala nafa a bɛ nafa dɔ se commune ma san commune ma ou bien a bɛ gɛlɛya o de se commune ma. ayiwa n'i ye n ɲininka o la an bɛ se ka jaabi min d'o la fɛn fila don a bɛ gɛlɛya se commune ma i n'a fɔ a bɛ se ka nafa se commune ma min bɛ na sigi an fɛ o bɛ na baara de kɛ parce que anw ka sigida sɛnɛkɛ jamana don baganmara jamana don donc a bɛ na o kɛ an ye bon minnu fana bɛ tɛmɛ gɛlɛya don sabu u bɛna jigin minnu kan u bɛ gɛlɛya dɔ lase olu ma parce que an ka jamana sɔrɔ man bon kosɛbɛ bon komi an kɔni Mali la yan an b'a dɔn jatigiya o bɛ yen min mana sɔrɔ i bolo i b'o fɛngɛ kɛ donc an bɛ dɛmɛ don u n'u jatigiw ma yanni u ka tɛmɛ parce que an ka kin kɔnɔ o fɛngɛlen don u mana sigi cogo o cogo min bɛ tɛmɛ an kɛlen bɛ ka système bila sen kan min b'a to
dunan mana don kin kɔnɔ kintigi bɛ bɔ a kalama kintigi mana bɔ a kalama dunan sugu jumɛn don a bɔra min a bɛ taa min a hakilina ye jumɛn ye ale b'a lase meri la n'a y'a lase meri la meri b'a lajɛ kuma bɛɛ ka développement social k'olu sen don a la bon an bɛ fɛn min na waati min na sisan fɛn dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a dɔw la denmisɛnninamɔgɔw de ka ca a la ni denmisɛnninamɔgɔw ka ca a la i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min Mohamed ale ye Ganayen ka représentant n'a y'a sɔrɔ Ganayen don an b'o kunnafoni di n'a y'a sɔrɔ Burkina bɛ don alimami bɛ wele u b'a lajɛ an bɛ ni mairie an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de bon o tun ye fɔlɔ mais sisan promiseur min nalen filɛ n'a pɛngɛla dɔrɔn k'a fɔ nin ka kan ka segin a bɛ état min na directement an bɛ Aminata saisir nin ko in de bɛ yen a bɛ gérer cogo di donc dunan kunbɛn kɔni mana kɛ cogo cogo gɛlɛyaw b'a la bon surtout que an ka dugulamɔgɔw tɛ fo maa minnu don u bɛ tɛmɛ u ba tɛ u fa tɛ donc an kɔni o assistance bi kɛ donc gɛlɛya minnu b'a la aw ni projet promissa de b'o gɛlɛya ninnu ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ jati effectivement n'olu de b'a ɲɛnabɔ bon a dɔw la i b'a sɔrɔ kuma dɔ la an tɛ se olu yɛrɛ ma o bɛ ɲɛnabɔ kin kɔnɔ parce que a dɔw bɛ yen n'a sera ka fɔ i bɛ taa sɔrɔ a fɔra déjà misiri la mɔgɔw b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan o b'a tigi bilasira i b'a fɛ ka segin i b'a fɛ ka taa walama ni furakɛli ko don an kɔni an bɛ tile fila kɛ hali kɔsa in na anw yɛrɛ ka misiri la an ye tile 3 kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan k'a di dɔ ma. d'accord Aminata an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ i da sera dɛmɛw ma aw bɛ mun kɛ nin tunkaranke minnu bɛ tɛmɛ yan fɛ n'u bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ yala i bɛ se ka a walawala an ye aw bɛ dɛmɛ sugu minnu ta k'u sɛgɛrɛ. ok donc n tun bɛ ka a kuma aborder dɔɔni je crois maintenant tunkaranke minnu bɛ tɛmɛ sennaman don donc ou bien minnu jɔra ka tile 2 kɛ donc yan'o cɛ yɛrɛ ka da alimami ka kuma kan i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ to dugu kɔnɔ ka mɛn ka wagati kunkurunin kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu dɛsɛra kosɛbɛ cogoya foyi t'u bolo donc o bɛ don dugu kɔnɔ ka dɛmɛ ɲini donc ni tagali de ka d'u ye donc u bɛ continuer ni seginni de ka d'u ye u bɛ continuer donc an ka baara tɛ an tɛ mɔgɔ juger au fait parce que tunkala tagali o ye droit ye donc c'est un droit selon a tigi bɛ fɛ ka mun kɛ anw b'a bilasira o cadre kɔnɔ mais taa kana taa anw tɛ o fanfasiya mɔgɔ ye donc ka da an ka baarakɛlenw kan minnu bɔr'u ka jamana kan n'u tɛmɛ sennaman don ni gɛlɛya y'u sɔrɔ ka se dumuniko ta fan fɛ donc an b'u dɛmɛ ni coupon ye donc coupon min valeur bɛ taa 3,000 la 15,000 francs donc an ni butigitigiw dɔw ye partenaire ye donc an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ 2 bɛ san yan nɔ donc personnel ressources mɔgɔw b'an bolo minnu b'u tɔbɔtɔ minnu b'u dɛmɛ ka taa n'u ye fo o butigitigi ninnu fɛ yen donc u bɛ se ka produit alimentaire produit d'hygiène ta cogo min u bɛ se ka u mago ɲɛ fɛn dumuniko ta fan fɛ yɛrɛ ladon yɛrɛ labɛn ta fan fɛ u bɛ se ka fɛnw ta cogo min fɛn minnu bɛ se k'u lakana adamadenya cogo kana tila o la donc o y'anw ka baara dɔ ye o kɔfɛ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ ka fara dumuniko kan u dɔnbaga tɛ dugu la ou bien u ka pays représentelen tɛ o dugu la donc u bɛ to autogariw la folon na an b'o olu fana héberger donc yɔrɔ b'an bolo yan nɔ u tigiw bɛ se ka si yɔrɔ min na donc an b'olu fana dɛmɛ o ta fanfɛla la ka sago kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu caw la o misali dɔ ye bɛnɛna ani guinéen dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ donc ale na a grand frère u bɔra Cameroun tun donc grand frère de kun sigilen bɛ kɔrɔkɛ de kun sigilen bɛ Cameroun maintenant ale fana o y'a wele ka na a kɛrɛfɛ ale bɔra Guinée ka taa Cameroun ka taa se yen nɔ ka baara daminɛ kɔfɛ de kɔrɔkɛ y'a kɔlɔsi a n'a ka famille ko kunkolo yanfan fɛ a man kɛnɛ maintenant kɔrɔkɛ de ye cogoya ɲini yen nɔ Cameroun ka segin n'a ye donc u segintɔ la k'u bɛ taa Guinée de anw n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛnɛna donc an ni cɛnin yɛrɛ mun man kɛnɛ an n'a kumana mais kuma de sen fɛ physiquement a ye cogo la farisogo ta fan fɛ i b'a fɔ ko foyi t'a la
mais hakili ta fan fɛ kuma ni fɛnw fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko y'a sɔrɔ mun ye hakili caman bila la dɔɔni. Donc an bɛ dɛmɛ don mɔgɔw ma, an bɛ stabilisation psychosociale kɛ. Ni minnu ye cas grave ye minnu ka jugu kosɛbɛ, donc ko kuma ni fɛngɛw t'o ɲɛ fo dɔgɔtɔrɔ k'a lajɛ hakili ta fan fɛ ani minɛnw ta fan fɛ, docteur minɛnw ta fan fɛ. Donc an b'o référencer, an ka personne ressources mɔgɔw b'an bolo ni minnu bɛ baara kɛ, an b'o da u kan k'a bila ka taa clinique la, CESCOM la, Sacré-Cœur, o fana bɛ san yan nɔ. D'accord. An ye an balimakɛ dɔ ye ale bɔra Ghana jamana kan, a tɔgɔ ko Mohamed Ouedraogo. Ale fana kun y'a lajɛ ka taa tunga la duguma sira fɛ, a ka fɔli la a ma se ka se, a kun bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na, nka bi in na a sigilen bɛ san, a bɛ baara yɛrɛ la yan nɔ. An bɛ n'ale lamɛn a b'a ka a t'a ɲɛfɔ an ɲɛna a kɛra cogo min na. Ne sera san yan taama sira le fɛ, ne bɔra Ghana ka tɛmɛ Gao fɛ ko an bɛ taa fo Libi, taara se fo ɲɛfɛ gɛlɛya y'an sɔrɔ, ne ma labɛn tɛ se, hali n'a bi mobili la u b'aw ta k'i k'a ka minɛn bɛɛ bosi aw la, fali kɔni tɛ k'aw na, mais an bɛ ɲani parce que yɔrɔ dɔ bɛ yɛrɛ i bɛ taama i sen na le. Komi ne segira bi y'an rafulu ka na bila Gao, il y a un représentant ghanéen min bɛ yen i bɛ to olu fɛ, olu b'i débrouiller k'i passer ka na, a bɛ kɛ ten. Sisan nɔ i bɛ sɔn a bɛ wagati dama bɔ, est ce que i bɛ se ka i b'i dahirimɛ sɔrɔ yan nɔ, i bɛ baara min na? Alhamdulillah n bɛ dahirimɛ sɔrɔ depuis n segira ka na san yan, n kun y'a sa ye tuguni ko n bɛ taa ɲɛfɛ cogo o cogo a ma ɲɛ, mais alhamdulillah n bɛ yan n bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ. Ayiwa, an bɔra ka Mohamed Ouedraogo lamɛn, ale ye Ghana jamanaden ye, a kun bɛ fɛ ka taa tunga fɛ, a kun bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min a ka fɔ la a ma se ka se yen nɔ. Ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ Musa Jara la sisan, Mohamed Ouedraogo n'ale sigilen bɛ yan nɔ a yɛrɛ ka fɔ la a bɛ kun kɔfe de kɛ bi, yala aw ka jateminɛw la aw ye mɔgɔw ye jamana wɛrɛ mɔgɔw minnu tun bɛ fɛ ka taa tunga fɛ n'u ma se ka taa, nka n'u dɔw yɛrɛ sigilen bɛ san bi u bɛ baara u la i n'a fɔ Mohamed Ouedraogo bɛ cogo min na? Absolument. Mohamed Ouedraogo ta in na, effectivement n y'a constaté, ne ye Mohamed Ouedraogo dɔn Promisa ye journée internationale min organisé célébré, ne y'a dɔn o fɛ, mais o kɔfɛ effectivement n ye a informé an bɔlen n ko effectivement an ka groupe de travail dɔ bɛ yen olu bɛna s'a ma pour que information an ka contact ta, donc information caman bɛ yen an mako bɛ mun na n'a bɛ se k'o ko problème t'a la, donc contact établi la o don. O kɔfɛ puisque groupe in bɛ baara la, parce que ne yɛrɛ bɛ groupe in présider de, groupe de travail in présider min bɛ migration kan. On a contacté également un jeune béninois qui est ingénieur agronome. A fana tun bɛ fɛ ka taa di tunga fana fɛ, mais semble que a fana taara Mohamed ka difficulté kelen de sɔrɔ Kidal l'enfant de fɛ je crois, donc a seginna ka na, ala y'a kɛ n t'a dɔn a ka mɔgɔ dɔw tun bɛ yan a ye escale k'o fɛ, maintenant a nana jateminɛ k'a fɔ ko sɛnɛ bɛ développer yan kosɛbɛ, comme monsieur le maire y'a fɔ cogo min, sɛnɛ bɛ développer yan, donc a fana ye commencera k'i ɲɛsin sɛnɛko ma, donc o kɔfɛ sɛnɛko in na bi pratiquement ale de nana ni tilemafɛ zɛrɛn ka pastèque sɛnɛ tilema fɛ, ale de nana ni o initiative ye, o initiative yan kosɛbɛ, wa a bɛ ka marcher a bolo kosɛbɛ ka fara o kan, a bɛ élevage fɛngɛ la aviculture a b'o o fana kɛra a bolo fɛ. A yɛrɛ ye ne invité à plusieurs reprises, ne ma se ka taa élevage kɔnɔ, mais a ka pastèque kɛyɔrɔ ne yɛrɛ taara o yɔrɔ visiter a fɛ, vraiment zɛrɛn bɛ ka ɲɛ a bolo tilemafɛ zɛrɛn koyi, donc n'a yɛrɛ y'a fɛn non seulement a b'a produit, a yɛrɛ bɛ tila ka écoulement assurer ni mototaxi tigi dɔ ye, donc vraiment ale fana an y'ale fana recensé kosɛbɛ, il est devenu aujourd'hui un partenaire privilégié de la société civile de sang. D'accord. Monsieur Iboudou, est-ce que bi Burkinabe minnu bɛ na yan fɛ n'u ye aw contacté ou bien n'aw y'u ye n'u dɔw ko k'u bɛ fɛ ka sigi yan nɔ ka baara kɛ, yala aw bɛ dugu dɛmɛ o sira kan wa? Oui, ni min k'a bɛ sigi problème foyi t'a la, an b'a tigi dɛmɛ, voilà, parce que monsieur le maire bɔra k'a fɔ san ye sɛnɛko dugu ye, bagan mara dugu fana don, donc ni k'i bɛ sigi ni k'i bɛ min kɛ an b'i dɛmɛ, voilà.
mais projet promisa min n'ale cɛsirilen don kosɛbɛ tungarankew dɛmɛli la tunga sira fɛ yala aw yɛrɛ aw consulat du Burkina Faso yan nɔ aw ye nafaba y'a la wa kosɛbɛ o y'an dɛmɛ kosɛbɛ sinon waati dɔ la muso dɔ tɛmɛtɔ la a kun man kɛnɛ polisiw de y'a minɛ donc ne wele directement ne ye promisa mɔgɔw wele Aminata a nana donc kunkolo yanfan a kun man kɛnɛ quoi parce que ça n'allait pas u taara n'a ye président ka so Burkina bɛ ka représentant an ye Aminata wele an taara an ye kuma n'a fɛ comme a kun ti kan wɛrɛ mɛn ni mɔsi kan tɛ ne kuma n'a fɛ a y'a bɔ yɔrɔ n'a fɛn fɔ bon par fini an ye assistance bɛɛ k'a la Aminata y'an dɛmɛ yɛrɛ ni coupon 2 ye parce que elle a pris du temps ici a mɛnna dɔɔnin quoi donc assistance mɛnna donc coupon 2 donc dumuni pratiquement 2 semaines elle a fait 2 semaines ici donc an sera ka somɔgɔw ye donc an y'a somɔgɔw localiser jusqu'à Koudougou avec l'aide du consulat donc an y'a rapatrier à Tara effectivement sera sans problème voilà. Alors monsieur le conseiller municipal Youssouf Tera an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ da bɔra ka s'a ma ko aw ni Caritas an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ projet Promisa hukumu kɔnɔna la nka yala o kɔfɛ mairie bɛ baara jumɛn de kɛ yaasa nin fɛn min n'o ye tungalata ye yaasa maa minnu bɛ taa la u bɛ se k'a dɔn risque minnu b'a la ani gɛlɛya minnu bɛ a sira kan yan'u k'u bila sira kan an b'a dɔn baɲumankɛ tɔn ninnu i n'a fɔ Caritas Aminata da bɔra k'a fɔ ko olu ka baara tɛ k'a fɔ maaw ye u kana taa walima u ka taa nka aw minnu ye mara ɲɛmaaw ye yala aw bɛ jumɛn de kɛ hali n'aw m'a fɔ maaw kana taa yaasa u bɛ se k'a dɔn gɛlɛya minnu b'a la yan'u k'u bila sira kan. D'accord o yɔrɔ la ne tɛ se k'a fɔ ko mairie ye fɛn bila sen kan min b'a to minnu bɛ taa tunga la u kana taa parce que n'a bɛ bɔ a kalama a b'a fɔ bon ni i ko mɔgɔw ma aw kana taa tunga la i bɛ fɛn dɔ de boloda ka bila o bɛ min kɛ min b'a se to u tɛ se ka taa tunga la parce que i mana kɔlɔlɔw fɔ cogo o cogo mais anw kɔni b'an jigi da gouvernement bɛ sensibilisation minnu kɛ fɛn minnu bɛ kɛ télé la anw b'an ka hakilina da olu kan mais ni a kɛra komi an bɔra dɔw kalama k'a fɔ a bɛ kɛ nin fɛnkɛ cogo la très généralement yanni Promisa yɛrɛ ka na ni communauté minnu fanga ka bonya n'u représenté len bɛ n'u organisé len bɛ an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an bɛ fɛn fɛn kɛ n'a nana ka fɛ an b'a fɔ u wele k'a fɔ an hakilina ye nin ye aw ko cogo di an tun bɛ baara kɛ ten o kɔnɔna la an bɛ foli belebeleba di Mohamed ma parce que yanni alimami ka na dugu la ka consulat représenté an y'a sɔrɔ Mohamed de tun bɛ communauté ghanayenne ani communauté burkinabé ale de tun b'o représenté i y'a jamu ye ko Ouédraogo comme burkinabé don minnu taara sigi Ghana mais a yɛrɛ bɔra Ghana de ka na tunga fɛ a bɛ min dɔn Ghana la a tun t'o dɔn Burkina la mais nin communauté fila n'u ka fɛn fɛn tun bɛ an b'ale de wele ale de bɛ wuli k'i cɛsiri ka bilasirali kɛ ka ɲɛɲinini kɛ walasa an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la mais consulat nana o ye baara nɔgɔya Promisa fana nana o ye musaka ko o y'o nɔgɔya anw ma. ok Aminata Kone yala an bɛ se k'a dɔn i n'a fɔ Mohamed Ouédraogo n'a ɲɔgɔnnaw aw bɛ tungarankew minnu seginna n'u ye gɛlɛya sɔrɔ n'u ye baara dɔw daminɛ est ce que aw b'u dɛmɛ yaasa u bɛ se ka baara kɛ yan nɔ n'a ka d'u ye ka sigi ka baara kɛ yala aw b'u dɛmɛ o sira fan fɛ wa. Bon o sira ta fanfɛla la donc n'u bɛ wagatinin kɛ k'u seginna ka na par exemple ni maliyɛn dɔ yɛrɛ k'a seginna ka na k'a bɛ bɔ san k'a nana yan nɔ anw bɛ sensibilisation de kɛ en ce sens donc mais ko baara de bɛ yen nɔ k'an b'a a sen don o la ou bien fɛngɛ an bɛ sensibilisation de kɛ o la en ce sens awɔ mais donc yala an bɛ se ka formation kɛ fana minnu na u b'a dɔn u bɛ taa sira mun fɛ donc risque mun b'a kan u kan ka mun matarafa u bɛ tɛmɛ jamana minnu fɛ donc u bɛ taa jamana mun na u kan ka sɛbɛntiya kan ka k'u bolo mun b'a to u b'olu ka sariyaw matarafa u t'a jeni
mais yala ni tungarangew bɛ yen nɔ i n'a fɔ Mohamed Ouedraogo n'a ɲɔgɔn na n'ale bɛ baara la yan nɔ bi a lakodɔnnen don est ce que aw n'o mɔgɔ sugu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Oui, effectivement, Mohamed y'an ka personne ressource communautaire. Mohamed y'o de. Donc kuma lasurunyana Mohamed n'anw bɛ baara kɛ. Parce que Burkinabé minnu bɛ tɛmɛ sen na, Ghanéen minnu bɛ tɛmɛ sen na, hali Nigérien minnu bɛ tɛmɛ sen na. Donc u caman jatigiya ale ye. Hébergement n tun y'a kuma fɔ so b'an bolo n'an ko ko maison des migrants san yan nɔ Promisa, mais olu fana bɛ mɔgɔw dɛmɛ kosɛbɛ k'u héberger. Donc Mohamed b'o baara kɛ, et le représentant du consul avec le président des représentants du Burkina olu fana bɛ mɔgɔw héberger yan nɔ minnu bɛ u ka pays ressortissant minnu bɛ sɛgɛn kɔnɔ. Société civile Musa Jara n bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la an bɛ wagati min na ko sisan nɔ gɛlɛya dɔw bɛ jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ hali Mali dafɛ jamana dɔw la i n'a fɔ Burkina na ɲɔgɔn na n'o ye insécurité lakanabaliya yala aw jɔrɔlen don ni min ye tungarangew ka tɛmɛli yan fɛ ni dɔw yɛrɛ fana bɛna sigi yan nɔ u caman tɛ bɔ Mali la yala aw jɔrɔlen don o kana kɛ sababu ye ka dɔ fara lakanabaliya in kan ou bien o jɔrɔ t'aw la. O jɔrɔ b'an na kojugu kojugu wa o yɛrɛ de y'an ka souci principal ye bi n'i y'a ye an bɛ baara min na an bɛ ka baara teliya a teliya kunba de ye o yɔrɔ in ye pour que n'an sera ka identifier joona mɔgɔ fasugu minnu bɛ ka n'an fɛ alors donc an bɛ ni population ka u ka contact bɛ cogo di avec la population alors o bɛ an hakili lasigi a bɛ an hakili lasigi à plus d'un titre c'est que n'an ye min soupçonné k'a fɔ ko vraiment a bɛ affaire louche dɔ la min tɛ ko jɛlen an b'o dénoncer parce que an fana ka rôle dɔ ye société civile la dénonciation donc ni minnu fana ni volonté bɛ minnu na ka u yɛrɛ nafa lase population ma alors an bɛ olu encourager ni a moyen b'an ye ou bien n'a moyen t'an ye an bɛ se ka plaidoyer fana kɛ parce que plaidoyer fana ye société civile ka baarakɛminɛba dɔ ye alors donc an bɛ plaidoyer kɛ partenaires minnu bɛ se ka u appuyer an b'o fana kɛ c'est pour que an bɛ ka baara teliya an jɔrɔlen don kosɛbɛ comme i y'a fɔ cogo min parce que bi bi in na a lakanabaliya an associé a la a question na mairie fɛ commandant fɛ gouverneur fɛ et donc an bɛ fɛn caman kalama a la et donc ce qui fait que tiɲɛna mɔgɔ minnu bɛ na bi an sirannen bɛ u ka fɛn na mais rapidement ni an sera ka tila nin baara in achever alors donc a rapport min bɛ sɔrɔ o rapport mana déposer autorité kɔrɔ et ça va nous permettre maintenant ka commencer sisan ka an ka laɲiniw ni an ka inquiétude ye minnu ye alors ka autorité informer par rapport à ça. O faamuna an bɛna ne tun bɛ fɛ ka dakuru ɲɛ fila fara a kan o ye de Promisa ka baara dɔ fana ye référencement ye parce que an fana bɛɛ n'a ka moyen de bord don bɛɛ n'i ka baara tacogo n'a kuntilenna don donc bɛɛ n'i ka objectif don na anw ye mɔgɔw sɔrɔ difficulté gɛlɛya suguya wɛrɛ bɛ mɔgɔ mun kan anw tɛ se ka mun solutionner anw tɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ mun na donc an b'o o da ONG wɛrɛw kan baarakɛyɔrɔ wɛrɛw kan minnu bɛ se ka dɛmɛ d'u ma cogoya min na donc Promisa ka baara dɔ fana y'o ye an bɛ référencement kɛ. est ce que an bɛ se ka dɔn aw ni ONG minnu bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna la yan nɔ. par exemple SIOD Canada SIOD ka représentant tun bɛ yan nɔ donc il y a les réfugiés du Burkina o mun bɛ san yan nɔ a ka ca kosɛbɛ réfugiés caman bɛ yan nɔ donc mun à chaque fois a kɛra an ka point d'information ye o a kɛra bureau ye o minnu bɛ taa an sɛgɛrɛ kuma o kuma donc comme SIOD b'a occupé o la anw bɛ u référer SIOD ma an bɛ se ka mun référer développement social ma an b'o fana kɛ donc anw fanga tɛ se mun kɔrɔ an b'o o di baarakɛyɔrɔw ma minnu ka baara kuntilenna ɲɛsinnen b'o ma. d'accord o bɛna dan sigi an ka bi sigikafɔba la n'ale tun bɛ ka kuma tungalata kan san dugu kɔnɔ san mara kɔnɔ a bɛ cogo min na yaasa ka kuma o kan an ka wele kun sera
conseiller municipal Youssouf Terama n'ale bɛ san yan nɔ fo ka taa se Musa Jara ale ye société civile maa ye ani alimami Ibundo n'ale ye consul de Burkina min bɛ san yan ale y'o maa ye fo ka taa se Aminata Kone ma ale ye Caritas san fɛnɛ maa ye an b'aw hakili jigin k'a fɔ nin jɛmukan in labɛnna yan nɔ san a kɛra studio Parana radio Parana studio kɔnɔna la jɛmukan in yɛrɛ bɛ ka kɛ hukumu min kɔnɔna la o de ye a bɛ fɔ projet min ma ko Promisa n'ale kɛkun ye ka saheli kɔnɔ jamana maa minnu bɛ taa tunga la olu bɛ se ka lakana cogo min na tunga la taa sira fɛ projet in yɛrɛ a kasabi bɔba ye Union Européenne ye wa a bɛ ka lawaleya Mali la Caritas Suisse CRS Mali ani Caritas Mali fɛ n'o o ka bolofara minnu bɛ Kayi ani San olu fɛ an b'aw hakili jigin k'a fɔ jɛmukan in a labɛnna ni maa minnu ka cɛsiri ye sa o ye Gayi Kante n'ale tun bɛ ja la fo ka taa se Usumani Niyali Buli ma ale tun bɛ ka kumakanw ta Seku Gajigo yɛrɛ ye jɛmukan in lase aw ma an b'aw fo aw ka lamɛliko ɲuman na aw k'an bɛn waati wɛrɛ studio Tamani ka sigikafɔba kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.